friend, welcome back to the Party Tutorial. जगत तो पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲାସ୍ 10 ର ତମର ତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏପି ବା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର 66 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 66 କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, n ତମ ପଦଟି ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଇଛି 2 - 3n ହେଲା, କହୁଛି s25 କେତେ ହବ, ମାନେ 25 ତମ ପଦର ଯୁଗଫଳ କେତେ ହବ ସେ ଆମକୁ ମାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆগে ଦେଖ n ତମ ପଦ ଦେଇ ଦଉଛି ମାନେ ଆগে ତାର ଗୋଟେ ସିରିଜ ତିଆରି କରିଦିଅ। t1 ବାହାର କରିଦିଅ, 2 - 3 × 1 जे ହେଲା 2 - 3 जे ହେଲା କେତେ ନା -1। तापर द्वितीय पद बाहर कर दियो, 2 - 3 × 2 जे 6 जे हला केते -5। ठीक अछि, आउ सीरीज करिया दरकार नहीं। एबे तमे गोटे काम करो, तांकर साधारण अंतर बाहर कर दियो, -5 एटर एटा माइनस करा हबो ना नहीं, -5 - -1 अर्थात -5 + 1 जे केते हला -4। ठीक अछि, हमको बाहर करिया अछि s25। s25 रो फार्मूला पके दियो n/2 ता माने 25/2 इनटू 2a ता माने 2 × 1 जे -2। लवन जानि परछन एटा केरो होची 2 × a 2a a होची एटा हमर प्रथम पद a 2 × -1 जे -2 माइनस हैला -2 2a प्लस n - 1 × d ता माने 25 - 1 जे 24 गुणन केते -4। ठीक अछि, तो ये ही जीवो 25/2 इनटू 24 × 4 = 96 -96 ये होची -2 -98 2 काट दिए एठी 49 हैला, ताने 25 रो 49 गुणी दियो जेतिकी होबो सेतिकी। 49 रो 25 गुणी दियो न 5 45 डाहण को देखो 5 काहर रहलानी 2 जण को 3 जण को तो 4 जण जाकर अछि 5 नेला 4 4 5 20 4 24 9 दुणे 18 4 दुणे 8 1 9 ये हला 5 8 4 12 9 2 11 1 12 1225। वेट 9 5 45 रु 5 नेला 4 520 4 24 9 दुणे 18 4 दुणे 8 1 9 एठी 5 8 4 12 9 2 11 1 12 1225 आसुची। ताले 25 आउ थरे करी तो देखिबा, n/2 इनटू 2a 2 × 1 जे होची -1 प्लस n - 1 ता माने 24 25 - 1 जे 24 इनटू d होची केते -4। ठीक अछि, ताले 25/2 इनटू 24 × 96 -2 -98 49 25 49। गोटे काम करिबा 25 50 - 1 कर दे कि 25 गुणी दियो, 25 50 125 1250 -25 1225 होची आंसर -1225। एटा तो किंतु -1225 नाही, तो पिला माने एटा तमे निजे करो हला। तो जेहेतु एठे माइनस रो 1225 तो नाही, तो ट्राई करो देखिबा कोन होची आ हला, निजे करो 66 करो निजे, तापर 67 देखो। गोटे एपी रो प्रथम n संख्यक पदर युगफल n² tn केते। प्रथम n² पद माने ये होची तमरो गोटे अजुम संख्या गुडाको, अजुम संख्यार समष्टि तमरो जानिचो 2n - 1 अजुम संख्या 1 3 5 एमती हेले n एटा होची n + 2 हला, n × n + 2 तांकर समष्टि बाहर ना। अच्छा, गोटे एपी रो प्रथम n संख्यक पदर युगफल दे दिची n² tn केते। अच्छा, sn दे दिची होची n² हला, n तम पद बाहर करिबा ताने sn रु sn - 1 तम पद बाहर करो, n - 1 रो स्क्वायर ताले ये हला n² n² +1 एटा -1 हे जिवो, -2n टा +2n हे जिवो, एटा कटि गला और रहला 2n - 1 2n - 1 होबो तम राइट आंसर ऑप्शन सी। तापर 68 को पळे आसो,
टिके अगड़ बगड़ हम माने क्वेश्चन आंसर भूली जीव 68 देख 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 एमती देला 141 केते हबो देख 1 माइनस 2 एठी माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 1 एरम सब माने 40 टा 1 2 3 4 चारटा पद तेणु 40 टा पद पर्यंत माइनस 1 हेकि आसीबो 40 टा पद जे एठी 20 टा पद हेजिबो ताने माइनस 1 इंटू 20 हेगला ना प्लस 41तम पदटा 41 रहिथिबो ताने ये हेला माइनस 20 प्लस 41 जे हेगला केते 21 21 हबो तमर आंसर ऑप्शन डी तापर देखो 69 नंबर प्रथम 200 टी गणन संख्यार समष्टि केते प्रथम 200 टी गणन संख्यार समष्टिर सूत्र होची किस n into n plus 1 by 2 ताने 200 गुणन 201 by 2 काटी दियो एठी होची 100 201 रो एठी दीटा शून्य 20100 हबो तमर आंसर 20100 ऑप्शन सी तापर देखो 70 नंबर कहला 30तम पद पर्यंत जुगफल ता 20तम पदर जुगफल सहित समान ताने 50तम पदटी केते हबो ओके ठीक अछि एटा तमे लिखि दियो ए एस 30 ता माने n by 2 into 2a plus n minus 1 into d एटा से न n by 2 2a plus n minus 1 into d या तो ताले 30 by 2 जे एटा हेला 15 गुणन 2 into a 2 into a 2a रहिला प्लस n minus 1 into d n minus 1 into d इक्वल टू एटा सेरन लिखि दियो 20तम पद माने एटा कर दियो 10 10 into 2a plus n minus 1 into d ठीक अछि अच्छा वेट हम कहि 50तम पदटी केते हबो गोटे एपिर 30तम पदर जुगफल देई देइछि 20तम पदर जुगफल सहित समान ताने 50तम पदर टी केते हबो अच्छा एटा धरिनियो s30 अछि एटा होछि s20 हला जेनको s50 सहित समान हो s30 टा s20 सहित समान 50तम पदटी केते हबो किछि अगड़ बगड़ रहउछि आई थिंक ओके s30 होछि s20 सहित समान मागिछि होछि केते s50 केते हबो s50 ना अच्छा 30तम पदर समष्टि होछि 20तम पदर समष्टि सहित समान एटा एमती कर दबा प्रथम पद शेषतम पद तो जणा नाही अच्छा s30 माने एटा टिके तमरे एटा थाउ हैला गुल बोले दे थाओ एटा हम परे केतल करिवा ओके त देखो 71 देखो टाइम लॉस करिवानी गोटे समांतर प्रगतिर प्रथम पद दे दैछि -3 ए दे दैछि -3 साधारण अंतर d दे दैछि 2 प्रथम 11 टी पदर समष्टि केते हो प्रथम 11 टी पदर समष्टि माने s11 केते मागुछि तार सूत्र पके दियो 11 by 2 into 2a जे -6 प्लस n minus 1 into d ता माने 11 रु 1 माने 10 into 2 जे 20 ताले एठी लिखि दियो 11 by 2 गुणन एटा होची 14 एटा होची 7 11 7 77 होबो राइट आंसर ऑप्शन बी तापर चलो 72 आडू पळे आसो एपिरो प्रथम पद एहा एपिरो प्रथम पद केते हेले एहारो sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n हेबो गोटे काम करो s1 पके दियो 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 ताले दो 1 plus 2 जे होची 3 एपिरो प्रथम पद हबो 3 चलो 72 हेला तापर चलो 73 आडू पळे आसो 73 73 करिवा सो 73 कोन कोइला 73
କହିଲା 73 କହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ 15ଟି 8 ଗୁଣିତକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ପ୍ରଥମ 15ଟି 8 ଗୁଣିତକ 8 ଗୁଣିତକ ଗୁଡା କିଏ କିଏ? 8 16 24 ଏଇରାନକ 15ଟା ପଦ ଟୋଟାଲ ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ 15ଟା ପଦ ମାନେ 15ଟା କେତେ ଥିବ? 8 120 ଥିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ 15ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ ସୂତ୍ର ପକେଇଦିଅ n/2 × a + l କରିଦଉନ ଡାଇରେକ୍ଟ SN ର ଫର୍ମୁଲା। ତାନେ ଦେଇଲା ପ୍ରଥମ 15ଟା ପଦ ମାନେ 15/2 ଗୁଣନ 8 ଯୁକ୍ତ 120 କରିଦିଅ। ତାନେ 15/2 ଗୁଣନ 128 କାଟିଦିଅ 64 64 ଦଶା 640 ଇଏ 64 ର ଅଧା 320 ଏଠି 0 4 2 6 960 ହେଲା। 960 ହବ ତମର आंसर। ସଇଲା ସିଧା କଥା। 0 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 0 ରୁ 50 ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି n × n-1/2 ଜାଣି ପାରୁଛ ନା? n × n-1/2 ତାନେ 0 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ କେତେ ସଂଖ୍ୟା? 51ଟା ସଂଖ୍ୟା ଜାଣି ପାରୁଛ ନା? 0 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା? 51ଟା ଗୁଣନ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 51 ଗୁଣନ 50/2 25 କରିଦିଅ। 25 ର 51 ଗୁଣି ଦିଅ ଯାହା ହବ ସେଇଆ। ଏଟା ଲେଖିଦିଅ 50 ଯୁକ୍ତ 1 ଗୁଣନ କେତେ ନା ହଉଛି 25 50 25 50 125 25 50 125 1250 ଏ 25 1275 1275/2 ପାରା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହୁଛି। ତାନେ 50 ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ପଦ କମେଇ ଦବା 49/2 ଆଉ କାଟାଗୋରୀ କାଲକୁଲେଟର ମାରଦବା ବେଟର। ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ଲେଖ ପ୍ରଥମ 50ଟା 51 ଗୁଣନ 25 1275 ଭଳିଆ ହଉଛି। 0 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ କହିଛି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି ଏଟା ଲେଖ 0 ରୁ 50 ଭିତରେ 50 ଗୁଣନ 49 ହରଣ 2 ନା କେତେରେ? 0 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଅଛି ଟୋଟାଲ? एटा क्लियर कर दियो। आज ही ब्रेन ठीक से काम नहीं करता। देखो 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 किछि गुटे भूल रहुछि रे बाबा। 0 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 50 ଭିତରେ केटा संख्या अछि टोटल? 50 माइनस 0 हला -1 कर दियो। ताने 0 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ 50 ରୁ 1 गने 49 49टा संख्या। ताने 49 गुणन ता पूर्ववर्ती 48/2 49 24 मल्टीप्लाई मारा तो देखिया 49 गुणन 24 1176 1176 केना होची? अरे अजुग्म संख्या कहिछि रे बाबा भूल होची। 0 ରୁ 50 ଭିତରେ अजुग्म संख्या केटा अछि? 1 गुटा आसीबो 3 गुटा आसीबो 5 गुटा आसीबो लास्ट को आसीबो तमर होची 49 आसीबो हैला। समष्टि मागिछि ना ताने पकई दियो n/2 इंटू a + l कर दियो हैला। ताने n/2 माने टोटल पद संख्या केतेटा अछि? पद संख्या केते धर जे जानि पाइलानी पद संख्या केते एमती बाहर कर दबो a + n-1 इंटू d जे होची 2 2n हैला। n तम पद होची 49 a + n-1 इंटू d इक्वल टू 49। प्रथम पद थिला 1 + n-1 इंटू d होची साधारण अंतर होची 49 ठीक अछि। ताले एटा लिखि दियो 1 जुक्त 2n-2 शेष मान 49 ताने 2n-1 शेष मान 49 2n इक्वल टू 49 जुक्त 1 n इक्वल टू 50/2 जे 25 ताने 25/2 गुणन 1 जुक्त 49 ताने एट लिखि दियो 25/2 गुणन 50 2 काट दियो एट 25 25 25 625 आंसर हबो 625 ऑप्शन बी। चलो
ହେଲା ବ୍ରେନ୍ ହାଜ୍ ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ତମର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ବାହାରୁଛି ହେଲା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆରାମସେ କରିହବ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖଟେଇବା ଦରକାର ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଏଥିପାଇଁ ଭୁଲ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ଓକେ ଏଇଭଳିଆ ହବ ହେଲା ଏମିତି କର ଅଜମ ସଂଖ୍ୟା କହିଲା ନା ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ହଉଛି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସଂଖ୍ୟା ସେ ବୋଧେ ମାଗିଲା ତ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ 75 କଣ କହିଛି 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଲେଖିଦବ 100 ଗୁଣନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 101/2 50 କାଟିଦିଅ ତାନେ 100 ଇଏ ହଉଛି 5000 ଇଏ ହଉଛି 50 5000 50 ହବ ଉତ୍ତର 50 50 50 ଅପସନ ସି ଚାଲ ତାପରେ 76 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 5 10 ଏମିତି ତମର ରହିଲା 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ତମର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଟୋଟାଲ 19ଟା ସଂଖ୍ୟା 19/2 ଏ ହଉଛି 5 ଯୁକ୍ତ 100 ଆରେ 100 ମଧ୍ୟରେ କହିଛି ନା ତାହେଲେ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ତାହେଲେ 19/2 ଗୁଣନ 100 50 19 5 95 950 হবে ଆନ୍ସର ହେଲା ଚାଲ ବ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଟେନସନ ନିଅନି ଆରାମସେ କରିପାରିବ ତାପରେ ଆସେ 77 ଏପରି ଥିବା 3ଟା ପଦର ଯୁଗଫଳ ଦେଇଦେଇଛି 60 ମଧ୍ୟମ ପଦଟି କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କର 60/3 କରିଦିଅ 20 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଚାଲ ତାପରେ 78 ए बी ମଧ୍ୟରେ n ଟି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ରହିଲେ d ର ମାନ କେତେ b - a/n+1 ଅପସନ ଏ ହବ ଚାଲ ତାପରେ 79 ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ମାଗିଛି ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାଗି ଦିଅ 2x + 7y + 2x - 7y/2 କରିଦିଅ 7y 7y କଟିଗଲା ତାହେଲେ 4x/2 ସେ ସମାନ 2x 2x ହବ ଆନ୍ସର ତାପରେ 80 ନମ୍ବର ଆଜିକା ଲାଷ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚन ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଦୁଇଟି ରାଶିର ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଯାହା ବି ମଧ୍ୟକ ଦଉଛି ତାର 2 ଗୁଣ ନେଇଯିବ 11 ଦୁଣେ 22 କରିଦବ ଗୋଟେ ରାଶି ଦେଇ ଦେଇଛି 7 22 ରୁ 7 ମାନେ 15 ଅପସନ ଡି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର 80 ଖଣ୍ଡର କ୍वेଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆଉ ବାକି ଯୋଉ କ୍वेଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୁଡିକ ରହିଲା ଆଉ 16 ଖଣ୍ଡ ଆମେ କାଲି କରିଦବା ତମର ବହି ଆନ୍ସର ସରିଯିବ ଓକେ ତ ଥାଉ ଏତିକି ଠିକ ଅଛି ଆଜି ବ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି ତ କ୍ଷମା କରିବ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ତମେ ନିଜେ କର ଓକେ ଠିକ ଅଛି